हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नवम श्रेणी पिला माने। आज आम तुम साहित्य बहिर भाषा और जातीयता विषय समस्त प्रश्न उत्तर गुड़िक ये भिडियो देखा। ठीक है, तो देख प्रश्नावली निर्दिष्ट उत्तरमूलक। एक नंबर प्रश्न रही विभिन्न शब्द और धातुरे प्रत्यय जोग करा जाइछि, नूतन शब्द कौन हेब लेख। तो प्रदेश युक्त एक तो हेब प्रादेशिक, स्वतंत्र युक्त ज तो हेब स्वातंत्र्य, वेद युक्त इक तो हेब वैदिक, जाति युक्त य हेब जातीय। 2 नंबर प्रश्न भ्रम संशोधन कर। तो युड़िक भ्रम संशोधन कर लिख तो उत्तर मु साइड लिखिदे तुम मैंने लिखि नब। तो यातायात जोटा अच्छी से हम यातायात, तापरे साहस जोटा अच्छी तो सेटा हम साहस। तो ये आकारटा कटिଯିव। तापर जो अच्छी कार्योपलक्षे तो यहाँ हम कार्योपलक्षे। शासनाधीन जोटा अच्छी से हम शासनाधीन। तो यहाँ दीर्घिकारे। तो तापर देख 3 नंबर वाक्य गठन कर। तो भरोसा लगे वाक्य गठन कले हम तुम कथारे मोर भरोसा नहीं। आस्था गोपाल उपरे कहारी आस्था नहीं। पंथा तुमे ठीक पंथा धरिछ। एकता परिवार रे एकता न रहिले अनिष्ट घटे। निरंतर उद्यम कले सफलता मिले। तापरे 4 नंबर प्रश्न। तो 4 नंबर प्रश्न रही क स्तंभ सहित संपर्क थिबा ख स्तंभर शब्द समूह जोग कर। तो क स्तंभ रे जो अच्छी कुमारिका ताकू ख स्तंभ रे जोड़िब हिमालय। तापरे भाषार एकता तो यहाँ जोड़िब मानव प्राणर मिलन। संस्कृत भाषा तो यहाँ हम सुंदर सुदृढ़ एकता। तापर इंग्रेजी भाषा युक्त राष्ट्रर राज्य भाषा। एक भाषा प्रचलन तो यहाँ हम जातीय भाव जाग्रत। तापर 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन रही शून्य स्थान पूर्ण कर रही केते प्रदेश प्रति प्रदेश रे पुणी केते डैश पार्थक्य। तो ये डैश लिखिब व्यवहारगत पार्थक्य। तापर ख नंबर आर्य ऋषि माने बुझीथिले भाव एवं तेणु तो डैश लिखिब भाषार एकता मानव प्राणर मिलन पक्षे एकमात्र पंथा। ग नंबर भाव और सभ्यतार मूल रही तो डैश लिखिब भाषा। घ नंबर सभ्यता एक न होई डैश होई न पारे तो डैश लिखिब अन्यथा। 1 नंबर युक्त राष्ट्रर राज्य भाषा डैश अटे लिखिब इंग्राजी। तो पिला माने जदि तुमको भिडियोटी भल लगुए तो मैंने भिडियोटी लाइक करिवो एवं ये भिडियोटी को तुम मानक सांग मान सहित शेयर करदेव। ठीक अच्छे। तो भिडियोटी केमती लगिला तुम मैंने कमेंट माध्यम रे कहि परिवो। तापर देख क्षुद्र उत्तरमूलक। 6 नंबर आज समस्ते केउथिपाई व्याकुल। तार उत्तर लिखिब आज समस्ते भारतीय जातीयता निमंते व्याकुल। 7 नंबर जातीय समस्या भारत रे आज काहेकि गुरुतर। तार उत्तर लिखिब भारत अनेक प्रदेशर समारोह होइथिबारु एठारे व्यवहारगत पार्थक्य और श्रेय स्वार्थर विवाद रही तेणु जातीय समस्या भारतर गुरुतर। 8 नंबर आर्य ऋषि माने कौन भाभी थिले। तार उत्तर लिखिब आर्य ऋषि माने भाभी थिले भाव एवं तेणु भाषार एकता मानव प्राणर मिलन पक्षे एकमात्र पंथा। 9 नंबर प्रादेशिक एकता संभव हो पारु नाही काहेकि। तार उत्तर लिखिब जो माने जो प्रदेश रे वास करुचंती सेठारे सभ्यता साहित्य भाषा आदि को निचर बोली ग्रहण करने को कुंठित हेउथिबारु प्रादेशिक एकता संभव हो पारु नाही। 10 नंबर
ଭାବର ଏକତା କିପରି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଭାଷାର ଏକତା ଥିଲେ ଭାବର ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ। 11 ନମ୍ବର ଭାବ ଓ ସଭ୍ୟତାର ମୂଳରେ କ'ଣ ରହିଛି? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଭାବ ଓ ସଭ୍ୟତାର ମୂଳରେ ଭାଷା ରହିଛି। 12 ନମ୍ବର ଭାରତର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ବର ସେହି ଅବିମିଶ୍ରଣ ନାହିଁ କାହିଁକି? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଆଜିକାଲି ଭାରତର ଏକ ଏକ ପ୍ରଦେଶରେ ନାନାବିଧ ଲୋକେ ଅଛନ୍ତି ଓ କ୍ରମେ ଆଉ ନୂତନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ସମାଜର ଲୋକ ମିଶୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ବର ଅବିମିଶ୍ରଣ ନାହିଁ। 13 ନମ୍ବର ନାନାବିଧ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ନାନାବିଧ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଦେଶରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେହି ଦେଶ ଭାଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସରଳାର୍ଥ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନେ ବୁଝିଥିଲେ ଭାବ ଏବଂ ତେଣୁ ଭାଷାର ଏକତା ମାନବ ପ୍ରାଣର ମିଳନ ପକ୍ଷେ ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା। ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଆର୍ଯ୍ୟ ପନ୍ଥା। ସଂସ୍କୃତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଭାଷା ଓ ଜାତୀୟତା ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଗୃହୀତ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଭାବ ଏବଂ ଭାଷାର ଏକତା କିଭଳି ମାନବ ପ୍ରାଣର ମିଳନର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥାଏ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଜାତୀୟ ସମସ୍ୟା ବଡ଼ ଗୁରୁତର ଅଟେ। ଏହାର କାରଣ ପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାରଗତ ଓ ଶ୍ରେୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ବିବାଦ ରହିଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ଏହି ବିଶେଷତ୍ୱ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ମୂଳ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଏହାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ରୂପେ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନେ ବୁଝିଥିଲେ ଭାବ ଏବଂ ତେଣୁ ଭାଷାର ଏକତା ମାନବ ପ୍ରାଣ ମିଳନ ପକ୍ଷେ ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା। ମାନବ ଆକୃତି ଓ ପ୍ରକୃତିରେ ଭିନ୍ନ ହେଲେ ହେଁ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାରେ ଓ ସଭ୍ୟତାରେ ମିଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଶିକ୍ଷା। 15 ନମ୍ବର ଭାଷାର ଏକତା ଥିଲେ ଭାବର ଏକତା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଭାଷାର ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସଂସ୍କୃତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଭାଷା ଓ ଜାତୀୟତା ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଗୃହୀତ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଭାଷାର ଏକତା ଥିଲେ କିଭଳି ଭାବର ଏକତା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ମତରେ ଭାଷା ଭାବ ଓ ସଭ୍ୟତାର ଏକତାରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ଆଜି ଯାଏ ଜୀବିତ ରହିଅଛି। ପ୍ରାଦେଶିକ ସଭ୍ୟତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେହି ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଭାବ ଓ ସଭ୍ୟତାର ମୂଳରେ ଭାଷାର ଏକତା ଥିଲେ ଭାବର ଏକତା ସୁନିଶ୍ଚିତ। 16 ନମ୍ବର ଏହି ନାନାବିଧ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେହି ଦେଶ ଭାଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଏହି ଉଚିତ। ସଂସ୍କୃତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଭାଷା ଓ ଜାତୀୟତା ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଗୃହୀତ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ନାନାବିଧ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଭାରତର ଏକ ଏକ ପ୍ରଦେଶରେ ନାନାବିଧ ଲୋକ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ରମେ ନୂତନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଓ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମିଶୁଛନ୍ତି। ଏହି ନାନାବିଧ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ସେହି ଲୋକମାନେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରଦେଶର ଭାଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଭାବ ଓ ଚିନ୍ତାରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆସିବ। ତ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଶିକ୍ଷଣୀୟ। ତାପରେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଜାତୀୟ ଭାବ ନିରନ୍ତର ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ପାଇଁ ଲେଖକଙ୍କ ଉଦାହରଣମୂଳକ ପରାମର୍ଶ ପଠିତ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଥିଲେ ଜଣେ ଯୋଗ ଜନ୍ମା ପୁରୁଷ। ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟ ରାଜନୀତି ଓ ସମାଜସେବା ପ୍ରଭୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଚିନ୍ତନମୂଳକ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଆଲୋଚ୍ୟ ଭାଷା ଓ ଜାତୀୟତା ପ୍ରବନ୍ଧଟି ସତ୍ୟବାଦୀ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ଜାତୀୟତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଭାଷାର ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାତୀୟ ଭାବ ନିରନ୍ତର ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ପାଇଁ
लेखक उक्त प्रबंधरे जो उदाहरणमूलक परामर्श देइछन्ति ताहा प्रशंसनीय। आज समस्ते जातीयता निमंते व्याकुल हेउथिबा बेले केही केही आशा और निराशार आंदोलित। प्रकृत में भारत में ए समस्या बड़ गुरुतर। तेबे प्रदेश प्रदेश मध्य साहित्य भाषा और लोक मानकर व्यवहार आदि स्वतंत्र थिबा सत्ते भाषा और भावर मिलन में जातीयता जाग्रत रही पारिबो बोली प्राबंधिक परामर्श देइछन्ति। तेणु से उल्लेख करिछन्ति आर्य ऋषि माने बुझिथिले भाव एवं तेणु भाषार एकता मानव प्राणर मिलन पक्षे एकमात्र पंथा। मानव आकृति और प्रकृति रे भिन्न होई पारे मात्र भावरे चिंतार और सभ्यतार मिलित होई पारे। तेणु द्राविड़ सांगरे आर्यर संघर्ष सत्वे परिमाण रे द्राविड़ आर्य संगे एका बेलने मिसी गले। भाषा भाव और सभ्यतार एकतार प्रादेशिक स्वातंत्र्य मध्य भारतीय सभ्यता आज जाए जीवित रही। वर्तमान सेही पंथा अवलंबन करने को हेबो। भाषार एकता थिले भावर एकता सुनिश्चित। तेणु समस्त राज्य रे एक भाषा प्रचलित हेले जातीय भाव निरंतर जाग्रत रही पारिबो। आजिकाली भारत रे एक प्रदेश रे नानाविध लोके अछंती। सेमानक मध्यरे एकता रक्षा करने को हेले समस्ते बास करुथिबा देशर भाषा ग्रहण करी से प्रदेशर संस्कृति साहित्य और इतिहास को आदरी नहीं जातीय भाव जाग्रत होई पारिबो। तापर 18 नंबर प्रादेशिक समस्या किपरि भारतीय जातीयता सृष्टि हेबार बाधक प्रबंध को आधार करी लेख। तो यार उत्तर लिखिब पंडित उत्कलमणि गोपबंधु दास थिले ओडिशार अन्य बरपुत्र। ओडिशार साहित्य राजनीति और समाज क्षेत्र में तांकर प्रतिभा थिला प्रशंसनीय। जातीयता भाव उद्रेक करिया पई से विभिन्न मौलिक प्रबंध मान रचना करी ओडिया भाषा और साहित्य को समृद्ध करि जाइछन्ति। आलोच्य भाषा और जातीयता प्रबंधटी प्राबंधिकंकर एक उच्च कोटीर सृष्टि। सत्यवादी पत्रिकार प्रकाशित एही प्रबंध रे प्राबंधिक प्रादेशिक समस्या किपरि जातीयता सृष्टि हेबार बाधक ताहा युक्तियुक्त रूपे उपस्थापित करिछन्ति। आज समस्ते भारतीय जातीयता निमंते व्याकुल। अनेक भारत रे जातीयता एका बेलके असंभव बोली कहउथिबा बेले अन्य केतेक केवल भविष्यत उपरे आशा पोषण करिछन्ति। तेबे जहाँ हेउना कहीं प्रकृत में ए जातीय समस्या भारत पक्षे बड़ समस्या भारतीय जातीयता सृष्टि रे बाधक होइछि। भारत रे मूल आर्य सभ्यता मेरुदंड रूपे रहिथिला। आर्य ऋषि माने बुझिथिले भाव एवं भाषार एकता मानव प्राणर मिलन पक्षे एकमात्र पंथा। कारण आकृति और प्रकृति रे मानव भिन्न होई पारे, भिन्न जलवायु बढ़ी पारे, किंतु भावरे चिंतार सभ्यतार मानव सहित अन्य मानवर मिलन घटे। प्रादेशिक भिन्नता हेतु ए क्षेत्र में जातीयता बाधा प्राप्त हेउछि। तो आजिकाली भारतर एक प्रदेश रे नानाविध लोके अछंती। क्रमे नूतन संप्रदाय समाज रे लोके मिसुचंती। सेमानक भाव आ चिंतार सामंजस्य न रहिले प्रादेशिक समस्या जातीयता सृष्टि बाधक हेबो। प्रोक्त समीक्षा अनुजाई यह प्रमाणित जे प्रादेशिक समस्या ही भारतीय जातीयता सृष्टि बाधक होइथाय। तो एगुड़िक मु टाइप करी लिखुची। तो कौटी ना कौटी गोटे गोटे जगार जदि स्पेलिंग टिके मिस्टेक रही जाए तो माने एडजस्ट कर नब। ठीक अच्छे।